सबको ने बता दिया, बहुत जबरदस्त आज प्रोसिक्यूशन के जो था ना, बहुत जबरदस्त था। इससे उसकी हमें बिल्कुल, सलमान सफदर हमारे जो लॉयर हैं वो कह रहे हैं इंशाल्लाह शाह महमूद और इमरान खान, मेरा तो ख्याल है 2 दिन में ये वाली जो कन्विक्शन है जिस पे उनको सज़ा हुई भी है, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जानी चाहिए। क्योंकि आज तो मेरे ख्याल में जज भी हैरान रह गए थे कि किस किस्म के जो चार्जेस राना सनाउल्लाह ने क्या केस रजिस्टर किया था। उन्होंने तो, मुझे लगता है कि राना सनाउल्लाह ने कोई शैतानी की थी, ऐसा ख़राब केस बना के दिया कि वो चल ही नहीं सकता। लेकिन जो इन्होंने वक्त गुजारा है जेल में, इसका तो किसी को अजाला भरना चाहिए ना, कि ये किसने, जिन्होंने ये तमाशा लगाया पिछले 10 महीने से, उसका भी तो किसी को जवाब देना होगा। इसलिए ये केस मेरे ख्याल में 2 दिन से ज़्यादा इंशाल्लाह नहीं चलेगा। और इंशाल्लाह इमरान खान और उनको रिहा होना तो चाहिए, लेकिन इमरान खान अपने लिए बिल्कुल पुरुमीद नहीं है, क्योंकि उनका ख्याल है कि अलकादिर को तैयार किया जा रहा है ताकि एक ख़त्म होए तो इसके बाद दूसरा केस अलकादिर में उनको, ताकि सज़ा हो जाए। मैम राना सनाउल्लाह ने पहले ये स्टेटमेंट दी थी इमरान खान का वजूद खतरा है, फिर अब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि जो सियासी इस्तेकाम है उसके में जो बड़ी रुकावट है वो इमरान खान है। क्या कहेंगे? क्या मतलब जो सियासी इस्तेकाम है उसमें मैं सीरियसली देखती हूँ कि वो क्या कहता है। मैं तो सिर्फ केस की बात कर रही हूँ जो उसने बेड़ा गर्क कर दिया, शर्मिंदा कर दिया है जिनके लिए भी उसने केस किया था। तो उससे ज़्यादा क्या बात करनी है, उस पर टाइम नहीं ज़ाया करते। शुक्रिया। मैं अलीमा बीबी की बात में थोड़ा इजाफा कर देता हूँ। जैसे उन्होंने फरमाया कि इंशाल्लाह ये केस 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेशियों में ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आज दूसरा दिन है, प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल दे रही है और इस केस में रखना अंदाजी करने के लिए, इस केस को लंबा करने के लिए, इसको घसीटने के लिए वो अपने आप को इसमें मजीद उलझाते जा रहे हैं। जो आइन और जो कानून की शिक वो पढ़ते हैं उसमें वो खुद फंस जाते हैं और जज साहबान मजबूर हो जाते हैं पूछने पे। मिसाल के तौर पे आज जो एक बहुत मेन पेशरफ्त हुई है वो ये हुई कि जिस साइफर के बारे में हमने सिर्फ सुना था, देखा नहीं था, ना आपने देखा, ना मैंने देखा, ना जज साहब ने देखा, ना डिफेंस के वकीलों ने देखा, ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने देखा, आज जब अपनी ज़रूरत पेश आई तो आज उन्होंने उसकी प्रोसीजर की बुकलेट पेश कर दी। तो जज साहबान ने उस पर एक बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन दी और जज साहबान ने फरमाया कि आप लोगों ने सजाए मौत मांगी है एक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और एक साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की, एक ऐसे केस में जिसका जो मुद्दा है, जिसके ऊपर केस बनाया है, वो किसी ने देखा ही नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप मैक्सिमम पेनल्टी मांग रहे हैं एक ऐसी चीज़ में जो हमारी आंखों के आगे भी नहीं आई। और हमने भी मांगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मांगा, आपने तब हमें ना दिया। आज जब आपको ज़रूरत पड़ी है तो वो कुदरती तौर पे सामने आ गई है। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन के पास देने को दलाइल कोई नहीं है, वो रखना अंदाजी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये 1 या 2 पेशियों के अंदर अंदर इनका सारा केस जो है उसकी कलाई खुल जाएगी और ये जिसको कहते हैं अपने मुंह के बल आप गिरेंगे और इंशाल्लाह इस केस में बाइज्जत तरीके से इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा होंगे इंशाल्लाह। आपने कहा खान साहब अपने हवाले से कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर खान साहब निकलेंगे कैसे? मेरे ख्याल में क्योंकि उन्होंने, इमरान खान ने ये भी बहुत दफ़ा कहा है कि ये कोई डील करके नहीं निकलेंगे, वो अपने केसेस का दिफा करेंगे, चाहे ट्रायल कोर्ट्स हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, वो डील नहीं करेंगे, दिफा करेंगे। क्योंकि इन केसेस में कोई दम नहीं है। ये केस खुद ही गिर गिर के मरना शुरू हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा कितना घसीटेंगे? अब तो लिटरली ऐसे लग रहा है जैसे मुर्दाओं को घसीट रहे हैं इस वक्त। साइफर का तो मुर्दा घसीट रहे हैं, अभी अलकादिर का भी एक मुर्दा और आ जाएगा। ये मुर्दे हैं सारे, और ये कितनी देर घसीटेंगे? यहाँ से हाई कोर्ट से क्या सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे? अब जुडिशरी के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनते जा रही हैं ये चीज़ें। तो इमरान खान बड़े मतलब क्या कहते हैं, सब्र से जेल में ये टाइम गुजार लेंगे ताकि हमारी सारी कौम ये सीख ले कि ये बसीदा निज़ाम के लिए अब हमें खड़ा होके
انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے ظلم کے خلاف بھی آپ نے کھڑے ہونا ہے. آپ نے بسیدہ نظام کو اس باری ووٹ آپ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم اس کو آگے تبدیل کریں, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی میری بہن بھی ہیں, ادھر آئیں. اب جو آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم ہائی کورٹ میں عمران خان کے لیے بھی جا رہے ہیں, میری بہن اور میں اپنے لیے بھی جا رہے ہیں, اور اب ہمارا جو نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ حسان نیازی کے لیے بھی جانا پڑے گا, عباد فاروق کے لیے بھی جانا پڑے گا, کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ ہائی کورٹ میں اس سے جانا پڑا ہے کیونکہ اب حسان اور عباد فاروق لاپتہ ہو گئے ہیں. اب وہ جیل جو ملٹری جیل میں تھے وہ وہاں سے لاپتہ ہو گئے, اور ہمارے لیے یہ جتنی پریشانیاں ڈالتے جائیں ہم اس چیز پہ مضبوط کھڑے ہیں. میری بہن اس لیے یہاں کھڑی ہے کیونکہ یہ آج اپنے بھائی کے کیس کے لیے آئی ہیں اور کل یہ جا رہی ہیں اپنے بیٹے کے لیے. تو کوئی بات نہیں, ہم خواتین ہیں, اگر ہم گھر سے نکلی ہیں پاکستان کی ساری مائیں اور بہنیں گھر سے نکل آئیں گی. یہ بھول جائیں کہ ان کا خیال ہے کہ ہمارے گھروں کو توڑیں گے, ہمارے بچوں کو اٹھائیں گے, ہمارے بھائیوں کو اٹھائیں گے, ہم ڈر جائیں گے. ہم پورے پاکستان میں مائیں اور بھی کھڑی ہوں گی, ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ پورے پاکستان کی مائیں بہنیں. اگر ہم خواتین نکل آئی ہیں, ہم مردوں کو کہنا چاہتے ہیں آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کے آگے کھڑے ہیں. سارے بچے سب کے لیے نکلیں گے, جتنے بھی جو ظلم ہے, جتنے بھی ملٹری کورٹ میں اور بچے ہیں اور ان سب اور باقی جیلوں میں, اور جو ہم دیکھ کے آئے ہیں جن کی فیملیز پیچھے ہیں, جن غریب مزدوروں کو انہوں نے اٹھایا ہے, ان کے لیے تو ہم نے کھڑے ہونا ہی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمت دے گا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ڈرا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, دھمکیاں دے, کوئی بات نہیں, ہم اب بیٹھیں گے نہیں. اب چیزیں بہت دور چلی گئی ہیں. ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہر ایک کا فرض ہے. جو ظلم کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا وہ ظالم کے ساتھ ہے. اسے ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ظالم کے ساتھ, اور ڈرنے کون سی بات ہے. ایک سیکنڈ اب میں رانی سے بات میں بتاتی ہوں کہ میں 2 دن سے یہی بتا رہی ہوں ان کو کہ انہوں نے کہا کہ جی ملٹری تنصیبات کے اوپر توڑ پھوڑ ہوئی. میں تب سے پوچھ رہی ہوں کہ ملٹری تنصیبات کی کیا حیثیت ہے. اینٹیں, پتھر, بیکار جہاز جن کے پیچھے یہ انسانوں کی 25 لوگوں کو شہید کیا, باقیوں کو جیلوں میں بند کر کے سزائیں دے رہے. آپ دیکھیں 10 مہینے تو سب کو ہو گئے, کچھ سزائیں کاٹ رہے. میرا حسان نیازی اگر گیا, جتنی دیر پکڑا نہیں گیا, میرے ڈرائیور اور خنسامے کو اٹھا لیا, ڈرائیور 10 مہینے جیل کاٹ کے آئے, اور ان کا ڈرائیور کاٹ کے کس چیز کی سزا کاٹ رہے نہیں. اور میرا ملازم ایک تھا, وہ بیچارہ بیمار ہو کے ہسپتال کاٹ کے آیا. ان سے یہ پوچھے کہ یہ انہوں نے کسی سے معافی مانگی کہ ہم غلطی سے ہم نے لوگ اٹھا لیے, سب کے موبائل لے لیے, سب کے گھروں سے لیپ ٹاپس لے گئے, سب کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی, چوریاں کی, چیزیں اٹھا کے لے گئے. میرے گھر میں آئے, میرا فریج, برتنوں کی الماریاں, بستر, ہر چیز دیکھ رہے, جو دل کرتا ہے وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. کسی نے نہیں پوچھا, ان کو یہ پوچھا ابھی تک نہیں گیا کہ آپ یہ سامان کدھر لے کے جا رہے ہیں. اور جو توڑ پھوڑ لوگوں کے گھروں کی ملٹری کے, وہ جو فوجی گھر, تو فوج کے پاس بہت پیسے, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. لوگوں کے گھروں کا انہوں نے توڑا ہے, ان کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ نہ انہوں نے معافی مانگی کسی سے, نہ انہوں نے کہا کہ جی ہاں جو بیچارے 25 شہید بچے جوان, ان سے, ان کے گھر والوں سے معافی, بلکہ ان کو کہا کہ تم نے بات بھی نہیں کرنی اپنے بیٹے کی, تم نے ان کی جو شہیدوں کی میتیں, انہوں نے کئی دن ان کو پکڑائی نہیں. آپ یہ اتنا ظلم تو شاید ہی ہم نے کی سنا ہوگا. ہم کشمیر کی برائی ایسی کرتے ہیں, کشمیر تو کچھ بھی نہیں اس کے آگے. جو انہوں نے پاکستان میں کیا, مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے, وہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان میں انہوں نے ان اینٹوں پتھروں کے نام پہ, جی جناح کا گھر تو کور کمانڈر کا گھر, اس کی کیا حیثیت ہے گھر کی؟ انہوں نے, ہم خود وہاں پہ موجود تھے, کہیں کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی, سڑک پہ ہم تھے, کوئی اندر نہیں. اور اگر کوئی بچے اندر چلے بھی گئے تو کون سا گناہ ہو گیا؟
वो कौन सी मुकद्दस जगह थी? लोग तो खाना काबा के अंदर भी जाके आराम से चले जाते हैं, इन मुकद्दस जगहों की कौन सी हैसियत थी? उसके पर ये सारे सियासतदान कहते हैं जी ये लोग तनसीबात, हमारे इतनी बड़ी मुकद्दस चीज़ें थी। कौन सी चीज़ थी मुकद्दस? पाकिस्तान की चीज़ें थी, और बाकी इंसान थे। इंसान की कीमत सबसे ज़्यादा है दुनिया में, और इन्होंने इंसानों पे हर किस्म का जुल्म किया, ज़ख्मी भी किए। 2-3 अपाहज हैं, 2-3 बच्चे अपाहज हुए हुए हैं। इन्होंने किसी का ये नाम भी नहीं लेते, ना ये उनकी बात करते, ना इन्होंने माफ़ी मांगी कि हमारे से गलती हो गई थी। हम वहाँ बैठे हुए थे कोर कमांडर के घर के पास, सब बाहर इतनी गोली चली पीछे से, इन्होंने इतनी पीछे से गोलियां चलाई। ये गोलियां हिंदुस्तान के लिए थी कि ये दुश्मनों के लिए थी कि अपने लोगों पे चलाने के लिए थी? अभी तक हमने नहीं देखा। कश्मीर इतनी फायरिंग करता है, हमारे कश्मीर के ऊपर कभी जवाबी फायरिंग भी नहीं करते उनके ऊपर, क्योंकि वो भी ये समझते ज्यादती